Selamat ngalih hari serta mendik tabik basang gai kita semua. Bergulung aku Grace Princia Nachua. Batang berita ngalih hari tu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan udah bertemu dengan dua company Korea Selatan kedekat beranak ke pukuk bak industri bekal petrokimia di Sarawak. Bak penerang media madah ke sidak ia bertemu di Seoul Korea Selatan kena hari 4. Dua pemeranak pukuknya dekat ngeluar ke produktik sebagi ari petrokimia ke bisik di Sarawak. Pengawak tu oleh disaup bin Tulu, tik ngembuan infrastruktur berkawal serta palan ngatur pengawak petrokimia ke Besai di Sarawak. Kelimpah harinya, beberapa projek petrokimia ke benar diperjalai di Bintulu oleh beri pemayak ngagai pengawak, beranak ke pukuk serta industri petrokimia di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari beri timbal kemanas tentang perkaranya. Tik seririh ngau pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 Sarawak lalu oleh ngemujur ke juluk hati berpenatai pemisi tinggi Manggai tahun 2030. Bak penerang medianya megak madah ke Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pukuk Mintret Sarawak dekat nyawab dua pemberanak pukuk nyak berkawal perambut sidak. Berita di Sibu, Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau penglantang Mensia Mayuh Datuk Sri Fatimah Abdullah nyuak ke surat pemutus pemintanya di peranak menua ngagai Muhammad Aidil Maula Hamdan ke berumur 19 tahun. Suratnya disuak ke bak pengawak nyuak ke surat pemutus pemintanya di peranak menua dengan perkara 15A Constitution Perintah Besar di Opis Pengintu Penglantang Sitak Sibu Kompleks Islam Sibu kena hari 3. Indai Muhammad Aidil Halimah Buang Madah peminta nyadi peranak Malaysia nyak dikebendarkan sepelama 7 tahun kenyau hari 2016. Ia lantang hati serta gagal dah peminta nyak dikebenar lalu ke pemayak anak yang jemaah hilap. Berindia hari perkaranya Muhammad Aidil kenyulut bak sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM tik ngebuan CGPA 3.59 dekat nampung pelajar ngai tikas ketinggi agi. Berita diteruskan berkawal dengan Kunsil Negeri Dun Satok belak ngericah pengerami kuih bulan tahun tu. Kaban Kunsil Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki Madah, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, enggau gabungan Parti Sarawak GPS, Sitak Satok belak bersaup ngericah ngitang tanglong bak beberapa jalai alun. This tradition tidak masyarakat sudah gila karena di China begitu kami nak masyarakat kita hidup dalam negara nak hidup dengan harmoni dan pihak bangsa dan agama. So satu lebih di satu tentang masyarakatnya berbilang kaum beragama. Jadi kita sama-sama lah beri sokongan kepada masyarakat. Ia berjakuk menyenyak maya di randau udah ngabas palan ke di lagu di Jalai Rambutan, Satok Kuching kena hari 4. Nangkan kenyak Chairman SUPP Pampang Satok Goh Leng Yu Madah, pengerami nyak dia tu dikena mai pengagang ngagai Mensia Mayuh kenyambut pengerami tu. We are SUPP Satok Branch working together with PBB Satok Branch to celebrate the Mid-Autumn Mooncake Festival. So what we think is that we want to bring joy to the community. So we decorate the tree behind. You can see the tree behind. We decorate the tree, and we decorate another tree at Nanastok West. So when people look at the tree, they know there is a celebration for the Mid-Autumn Mooncake Festival. So we bring joy and happiness to our communities. Yeah. So especially Satok. Berita nangkan Ketuk Perintah Sarawak sedia beranak ke pukuk 1 bilion ringgit digenak ngagak renggat kecubah langgur ngemansang ke baru Bukit Asik. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek Madah nakak ke diatuk sidak ia agik benung langkar pelin besai. Kok ia pelin tok dikenak nentu ke pengawak kedekat digagak di pejalai ke ngau mujur. Kelimpah harinya yang megak natai ke peminta ngagai Premier Sarawak ngagak pameran berkawal ngau pelinnya dikena beri penerang kesilik ngagai rakyat di Sibu. Ia berjakuk menyenyak maya berjadi ke pengerami kuih bulan Bukit Asik di Sibu kena hari 2. Ngalih ngagai berita di Dun Gemah. Bisik 35 projek transformation menua pesisir RTP dekat digagak sepenyampau 5 juta ringgit.
Adun ngemah Ani Jana Madah ia udah ngelangkar pemansang berempat begah bidang ianya pemansang infrastruktur, ekonomi, pelajar engau nembiak ungkup pelien perambuk 1 penggal 2021 untuk ke 2025. Pahak harinya 86 penerima di Komiti Pemansang Penglikut Genturung Pediau JKKK, Biro Orang Induk, Gerempuang Apai Indai Enggau Pengajar, PIBG, Enggau Gerempuang di Ngemah udah diberi agih belanja projek Miat Menua Pesisir MRP ungkup ringkat 1 sepenyampau 1.1 juta ringgit. Anyi berjakut menyenyak mai menjadi ke pengawak ngagai rumah panjai baru di rumah Liu Tubou, Parit Guruh, Sungai Bawan, Kenawit, Kena Ari 3. Kok ia geran MRP renggat kedua dekat diberi ndak lama lagi. Sentang peminta duit jalik dikena ngagak rumah Ari Kaunsil Pemansang Pengawak Berumah HDC Sarawak. Anyi Madah ia dekat nyawap peminta sidak lalu menatai ke pemintanya ngagai sidak ke patut enggau lengkas. Ia belak madah ke agih belanja MRP RM6,500 ungkup rumah Liu Tubou. Berita diteruskan engkau 18 ikut nebiak hari 3 buah sekolah sekondari dipilih terbeduk engkau serian kenyulut bak persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 derima insentif perangsang Perintah Sarawak. Pemberi sepenyampau RM9,000-nya disuak ke adun terbeduk Dr. Simon Sinang Badan di Dewan Tayung Langui, Kampung Picit, Kena Ari 3. Maya berjakut bak programnya yang madah ke diri temegah hati dengan pemujur nebiak nyulut bak sekolah lalu ngarap ke penyampau sidak majak nambah tahun tu. Kelimpah nyuak ke insentif, Dr. Simon belak nyuak ke cek MRP 2022 renggat ketiga ngagai 24 gerempuang engau JKKK di Terbeduk. Berita udah tu Simfoni Batang Rajang SBR 2022 dekat ngericah ke Sibu Jaya kena 8 ngau 9 Oktober tu ilah. Chairman Kaunsil Pelilih Menua Pesisir Sibu MDLBS Kaunselor Sempurai Petrus Ngelai Madah SBR 2022 dekat nempak awak mensia mayuh nemu ngau silik berkawan ngau Sarawak lebih lagi bak kandang Menua Tengah. Kok ia program yang dikandal oleh Nyadi Festival Ikonik bak dia bakal Festival Jazz di Zon Utara lalu Festival Music Rainforest di Zon Selatan. Kelimpah harinya dua bengkah program belak diatur mayanya bakal forum enggau pemerindang ngenak sapek serta pengawak berpantang. And a lot of people think tattoo is very negative. Okay, negative. But, after recent years, 5 or 6 years, we can see that, a lot of people start look at tattoo as a positive element, to the, especially to the native, okay, whereby that it is a part of our culture, and then we have to teach them, okay, to acknowledge and to aware of which one is positive and which one negative. And currently kalau kita tengok corak tatu yang berbentuk tribal adalah yang paling diminati dan juga yang paling banyak kita tengok di kalangan golongan muda. Tetapi kita haruslah juga we have to make sure that the tattoo that they imprint in the body bring the good image and also positive message. Ia berjakut menyenyak bak media berjadi ke logo Simfoni Batang Rajang 2022 di MDLBS Kena Ari 2. Festivalnya dekat dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kena 8 Oktober tu ilah. Nakak tu dulu edisi ngalih hari Gelai Mengaku Grace Prinsana Chua. Berita kesili lagi tahu di Pedat Tengah. Semua laman media UKAS dan kau bak portal ukas.sarawak.gov.my agak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keamat.